अमृतसर टेम्पल है मुर्शिदाबाद के लालटू हो अमित हो काशी हो एरा माथा में कपड़ा दे देना कपड़ा मासी के तो হচ্ছে ভালো করে ভিডিওটা করতেছে নাকি তোকে মা দেবে ভালো করে চুপ কর ভাই এনে ধর তো हेलो हेलो दे धर रहे तो मोबाइल पर गड़बड़ हो जाएगा ऊपर करो मुंह राखी दोनों रहा হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি ভাই কেমন আছো আমি চলছে তাহলে এখানে আসবো কখন কাজ শুরু করেছি তো নতুন হ্যাঁ দুটো নতুন বিল্ডিং শুরু করেছি আমাদের ইসলামায় মন্দিরে ওদিকে केक भी रखा हुआ है उधर प्लेट केक केक के नीचे আর प्लेट তুমি आप কবে केक আসবে खिलाइए या नहीं खिलाइए जरूर खिलाऊंगा केकर बेटा है के पूजवा के সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধা নেই আবার কাজ করে পুজো মোটামুটি ব্যাগ খরচাপাতি হবে পরিবার করে চলে যাবে পুজোর মধ্যে খরচা তো লাগবে না সবারই তাহলে তাহলে পুজো এসে গেছে এক মাস পরে খরচাপাতি লাগবে খরচা আসো টুকটুক করে হালকা কাজ দাও আসো অসুবিধা নেই হালকা কাজ করবে हेलो লাইটরাও যাবে তাহলে তুমি আসলে লাইটটাকে ফোন করবো লাইটও কাছে থেকে ফোন করবো কাজ করবো একসঙ্গে এখন মাটি কাটছি এখন তাহলে একসঙ্গে ওখানে থাকবে ওখানে খাওয়া দাওয়া করবে आप पहले সোনাদাও থাকবে সোনাদা আমাদের মাগবে बहुत रहा मेरे पास उधर ले ना उधर ले बैठ के চিন্তা আমরা নরমাল পাঠিয়ে দাও তাহলে হ্যাঁ নরমাল পাঠিয়ে দাও ঠিক আছে वो तो हो गया অল্পই দিচ্ছি ধরো उधर लिए हाँ? उधर लिए वहाँ पे है आप वहाँ पे रखिएगा तो हम कैसे खाएंगे থাকবো না ए माय के मुंह ना आ रहा तो इन्ने आ रहा हो किसका मुंह हाँ और माँ ठीक से पकड़ो। হ্যালো হ্যাঁ বেরোন্দা বলছো বলছি সোনাদা আছে পাশে না না একটু কলকাতা দিয়ে বলছি রাজু বলছি বলুন। তুই ভালো করে তুমি হ্যাঁ এবার এসছি হ্যাঁ, সোনাদা কি খবর কি করে করলে দাও কি করে করলে এই কোনো কোনো কি রাখা खोल के रखो हवा लगती नहीं ये वो बात दलवा में छिए नहीं है दलवा में आवे हाँ मेट्रो से आवे छिए हाँ तो किन्ने चाहिए हाँ उत्तर पारा में चाहिए भौजी के लाई लेके गए भौजी के लिए आई के लिए ठीक से हमरा फोन करिए हमरा आवे छियै ठीक है फोन करिए हाँ
थोड़ा सा छोटा वाला আমি তার 12 করে দিলি তবে भी देखो ना थोड़ा सा आरती करा कर दिया अब हो गया बंद कर। बंद कर